वालेकुम दोस्तों। और हम गांव में हैं और गांव में हमारी रास पूर्णिमा का तीसरा दिन है। और तीसरा दिन में देखिए हमारी फैमिली घर का और गांव का फैमिली मिलाकर एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा। अब प्रोग्राम में भाग लिया हमारे घर का फैमिली, छोटा छोटा बच्चा, और देखिए गांव का भी सारे बच्चे हैं। अब बहुत अच्छा लगेगा आपको इस प्रोग्राम को देखने में। देखिए बहुत अच्छा लग रहा हमको भी इस प्रोग्राम में अटेंड कर मुझे बहुत खुशी है। जय रास पूर्णिमा का तीसरा दिन मैं अटेंड कर रहा हूँ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এটা ফার্স্ট হয়ে গেছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমরা দাঁড়াও, নাম বলো। ইন্দ্রাক্ষী সিংহ, ভূমি সিংহ, সুধী সিংহদেব। সত্যি এই অসাধারণ একটা প্রতিবাদীমূলক ড্যান্স দর্শকের দিকে চেয়ে দাঁড়াও। প্রতিবাদী যে নাচটি তোমরা করলে, তোমাদের জন্য আমরা প্রথম পুরস্কার দিতে কমিটি থেকে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আমার দর্শকের আসনে যারা বসে রয়েছেন তারাই বলে দিয়েছেন যেনাদেরকে প্রথম পুরস্কার দিতে হবে। আমরা প্রথম পুরস্কার দিয়ে তোমাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরে শিল্পীকে মঞ্চে আসার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। পরে কিছু কথা, কিছু গান, সেই নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান।